Hello guys! Padagas na sad. Pag-ingon ba? Guys, magandang umaga. Today is Sunday. Magpa-trip na po taron. Pod trip na. Mamasul ta ba? Kay murag lami. Dito karon ikilaw. Lami po isabaw. So mga tumi dito kay mamasul mi. Kauban ako si Norbert's Foods and Travel Vlog. So, ano pang hinintay natin? Let's go! Ay, paldo, kakuha agad og sungsong. Hey! Ara! So guys, umuulan. Sakto yung ginawa nating ulam ngayon. Tinolang isda na nahuli natin kanina na nabingwi tayo. So umulan pa. So guys, kumukulo na yung ano natin. Yan pinakuluan kasi magtutuwa tayo. Let's go! Guys, magandang araw sa ating lahat. Sunday ngayon, dapat nasa rest, mag-relax dito tayo sa gilid ng dagat. Ito yung kuha natin, fresh na fresh talaga yan ha. Sasabawan natin to ng tinola. Ito pinakamalupit, katambak. Meron tayong tad. Ay, matamis ang dito sabaw. Kaya yan, nililinisin ko na para kainan na. Let's go! Fresh na fresh. Guys, tinolang isda. So di atay fish sauce guys, lang sa fish sauce sa isda ni siya. Ug dapat tayo mahiwagang suka na sa panahon pa ni kuan luludokyo or ka vintage ni sa kadyo guys. So kani lutoon na ni Jonald ang atong tinolang isda. Jonald, Let's go! So guys, andito na, ilalagay na natin ating special recipe. yan pinakapal. Kulo na ang pang
tinola guys. Ayan pa Jonald, oh. Yan. Pitsin. Lagay sa pakuluan. Let tinola. Masarap ba yan, Jonald? So refresh. Yan. Lagyan natin ng konting asin, guys. Para malasa, makrema. Mo, edit. Lagi. Dami ito pa ka. Nagigutom pa gato dahil do. So pagkahuman na mong pangaon guys, namasol na po may para magkuha na po may pangkilaw. So let's go! She be looking fly with no makeup. Keep me looking fly on the way up. $100 million wouldn't change us. My Bonnie don't hide cause she gangster, gangster. She stayed on the grind. She stayed on the grind. She stayed on the grind. So I made her mine. $100 million wouldn't change us. My Bonnie don't hide cause she gangster, gangster. Why she wouldn't? Guys, paldo na naman tayo guys. Ito oh. Fresh na fresh ang ating nakuha guys. Sheesh, gumagalaw pa oh. Gumagalaw pa. Sheesh. Ito, utang. Yan. Tapos dito pa rin ang spot ha. Ito yung pinakamalupit daw si Anthony. Grabe yung kuha niya guys. Mga malasarap na isda ang nakuha niya guys. Guys, Anthony ha. Grabe na kuha kayo. Susong niya guys. Sus, paldo na naman. Si Anthony. Hey guys. Ang kuha oh, fresh na fresh talaga. Ayan ano natin. So guys, mo na itong kuha karon guys. Kasudan gyapon ta guys. Shush, di lamian niyo sungsong. Jadi apa jud siya oh. Bite na guys. Tara. Mura na itong kuha ron ni. With you. She be looking fly with no makeup. Keep me looking fly on the way up. $100 million wouldn't change us. My Bonnie don't hide cause she gangster, gangster. She stayed on the grind. She stayed
Di mo ang Daddy Renan. Hi, Daddy. Press rewind and start again. I wanna play that scene when we first met. Slow down time to watch you walking over. Silver screen perfection, golden earrings and hazel eyes. You were staring back at me, glowing in the night, calling all attention. Ay, dara. Ready na mo kay suka para kinilaw. Na. Kinilaw kiti. Ayun sa ko. So guys, kilaw na sad. Humana mang tinuwa gani ha. Kahit natin ko yan ni Ron. Shout out, be. Sabi talaga. Shout out, Apochi. Uy, shout out ba? Oh, shout out sa among mga solid followers sa shout outs ni Mila Ipis, ni Masator, og nila ni Lorena. Cecil Tequero, ni Lorena. Lorena Oret Zero. Shout outs din to da mga members sa kuan MSCC. O, sa sponsor sa to ba? Og si Renan Iko ang among special guest ang mao ang Para sa likod, guys. Ta sa likod ta namin Sir, lang. ha. Can hear myself stumbling over those lousy lines. Di na sa dakong suwaan eh. You were Pamati waiting hapon. patiently, laughing as I tried. On the day you left, I told you I would look for the signs. Now your face is all I see, in darkness and in light. So, salamat Antonis sa video ha. Dahil ito pa among ipatagay ni Junald kay Mona. Dahil kay giuhaw na ko. Ingon ang Ginoo ang kilo ang giuhaw pa imnon. Paim na. So guys, shout out sa tuba, shout out sa tuba sa barangay Santo Rosario, Sitio Lublobon, Santo Niño, Sitio Lublobon. Santo Rosario, Santo Niño, Sitio Lublobon. Alami kayong tuba guys, bisag wala na isagol lami kayo. Ip. Ikaw ba tagay naman? So ato ra pong patagayon si Kuan guys, si Antonio Morales. Dito na sila na masol, pag-uhaw na sila. Dara po, shout out tayo ni Renan Echo, nga sponsor sa Tuba. Lami pa ang Tuba ka sa gugma guys. Apoch na. Anong Anton? Oh. Kaya ako Anatot. At yung mga kuha na mo diha, followers, o kamong mga kuha diha. Dahil si Renan Echo dahil pinagagwapo sa amo niya. Apochi. Hi Renan. Ayun. So guys, pagkahuman sa tinuwa, magkilaw na punta guys. Kuha man ta. Tapoy Kuan. Tapoy Tuba oh, shout sa oh. Be. Tapoy chisel. Nagahad na si Bay. Dito, tunga raman to ni. Tunga raman to ni. Gito siya na ako, tunga raman. Tunga man to ni. Chisir oh. Tabi daw. Sa man tubig ni? Di, chisir na. Isang tagay daw. Apoch oh. Hata ang apoch. Hindi na hubong rin na daw. Abi gano mag-apoch na midri ah. Kaya namingaw na. Apo sa Jawa, baro. Grabe ko sila bay na oh. Dagkuhan dati. Box, video higit. Pang sub. Guys, pang overlay ra nila. Kadid guys. So guys, timplahan na nato natong kinilaw guys. Wa man dugmo kaning kuan eh. Yung sili, wa man gigunting. Ang tuba. Shots up. Di na sa ulag tono, di na. Ayaw na, mag-igit na gabi na. Gabi naman, kapag aangan na panihot to. Ito ilo. Abe, Wa may luto bitaw. sige. Dara guys, gibutang na. So guys, awa ha. Makrema.
Kauman guys, pinawitik, pinaingon ba? Mga sosyal ba, tanawon ba? Pinawitik ra na ta guys. Labi ka tanawon ba yun? Daghan na ba do? Ano ka marunong itong suka lagi? Relax ka kay nanay na to. Mahurot na itong suka. Kusog ka mo katawarin na. Sige, okay, pause mo. Wah, ko play. Sige. Ikaw na may kuanan eh. Play. Go. Ano namin ito? Gano'n siya magkatago niya. Nay, naapi lang sapaw. Pero okay lang, ratsada na na. Ratsada na na kayo. Dito, kurang man na yung pamakaw. Tingin na nakasti pala sa punta. Hindi ka nang kutsara raton. Go. Osmekas. Kinsa may tigbuka sa lubot ni Buwan dahil. Tigmibot. Takna aldo do. Ay, kutsara ba ito kayo tabi? May ayo daw eh. Isa man na. Kumpet! Ay, approach di ha? Doon barata na do sa amok. Ano, pag hindi mo na parang Tara. kinagigata. Ito, seryoso, sinaldo sa to siya. Ha, sige. Go. So guys, gimikos-mikos na ha. Helicopter, helicopter! Sabi. Dahil tilawe. Makrema! Okay. Tundog mo po rin sili eh. Dami ata na akong ginan, no? Awa. Ay, mo bang kutsara. Lagi na. Yeah, Mama Earth, yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. I'm on tricks off, flip on the planet. Cause Rasta not deal with pollution and bandits. I say I'm on tricks off, flip on the planet. I grow higher, corn strong and